Today, we delve into a topic transforming education nationwide, the integration of artificial intelligence in the classroom. We're focusing on Marilog National High School, where the impact of AI is already being felt. That's right, Merope. Marilog National High School is experimenting with AI in various ways, from personalized learning platforms to AI-powered tutoring systems. But as with any significant technological shift, the question remains, is this a helpful tool or a potential hindrance to the traditional learning environment? The debate surrounding AI in educational is complex and ongoing. Marilog National High School's experience offers a valuable case study, highlighting both the potential benefits and the challenges that lie ahead. Indeed, Catherine, as AI continues to evolve, it will be vital to continually assess its impact and adapt our educational strategies accordingly. This is a conversation that needs to continue. Everyone, I am here with Prince Enzo D. Salamanca, and I'm from grade 9 DPLR, and I'm 15 years old. okay, hi. Hi Prince, today I'm going to ask you about what is your contribution. The next question is, are you worried about that AI will make you think for yourself? Is it hindrance or a help? Sa tinudanay pa lang jud ang AI dili jud siya makatabang jud para lang jud si mong kaugalingon kay ang AI ginagamit na siya pang research lang kay sa tanang panahon paggamit og AI like gamit na kasama ng kudigo ang inanagod kay anang sa sama na mga exam like nagatago kung ginagamit yung cellphone like mag kinatog kudigo nimo ba tapos para sa kuha ang paggamit ng AI okay raman siya pero dili sa tanang panahon na gamiton nimo siya kay ang AI magud para sa ko is made by Satan magud kay ang AI na ang tao diyan lang siya magsalig ba sa AI kay kanang inana na klaseng kaalam gikan guna kay Satan gud kanang AI kanang inana makaalam para sa ko kay is okay raman good pero basta gamiton ng AI in a good way pero kung gamiton siya like in the bad way like permitin mo sing tibok kinabuhi like imong gamiton siya like instant ba like una ay okay na ni instant na ni para sa kuha na gamiton ng AI kay permitin din na makatabang so kay permitin ta makakita answer tas na simple na kayo so para sa kuha hindi siya maayo dapat ang tao jud panikalibutan na kinugod para sa kuha is made by Satan kay ang AI na ang tao diyan lang sa magsalig ba sa AI kay kanang inana na klaseng kaalam gikan guna kay Satan ko kanang AI kanang inana makaalam para sa ko kay is okay raman good pero basta gamiton ng AI in a good way pero kung gamiton sa like in a bad way like permitin mo sa tipo kinabuhi like imong gamiton sa like instant ba like una ay okay na ni instant na para sa kuha na gamiton ng AI kay permitin din na makatabang so kay permitin ta makakita answer tapos simple na kayo so para sa kuha yun siya mayo dapat ang tao yun kalibutan na kailangan na siya mag-hard work sa mingon ng Bible mingon po ng Bible sa 2 Peter na maabot ng panahon na ang tao dili makatrabaho. The last question is, do you think AI will give you an unfair advantage or disadvantage in the classroom? Para sa mga AI sa paggamit ng classroom ay okay raman siya basta like pupuntahin sila research media si hatag niya like ang research pili ka mag-edit mga words niya like We spoke with several students and teachers at Marilog National High School. To get their perspective, many students praised the personalized learning aspect of AI-powered platforms, highlighting how these tools adapt to their individual learning styles and spaces. Yes, I am Desiree Abdulshan and I am going to interview some students
who using AI for education. What's your name, sir? My name is John Question number 1. How do you think AI will change the way you learn? Can AI help you learn better and faster? Why or why not? Question number 3. Are you worried that AI will make you less able to think for yourself? Why or why not? The last question. Do you think AI will give you an unfair advantage or disadvantage in the classroom? Thank you, sir. I am Daisy Risa Beltran, your reporter for today's news. Today, I am going to interview some of the students who using AI for educational purpose. So, what's your name, ma'am? Good morning, ma'am. My name is Marjeline Ipalomores from grade 11, Diamond. Question number 1. How do you think AI will change the way you learn? If for my own, kanang dili man ko usually gagamit og AI pero sometimes wag naay mga times nga kailangan ako siya so dira ara ko mo igamit so makaitabang pud siya sa ko ang pag-e-learning ilabihan na sa mga deep words especially sa English so sa mga inana nga i-matter makaitabang ang AI sa ako. Thank you. Next question. Can AI help you learn better and faster? Why or why not? If for my own kanang as I said no ang kanang dili kayo ko gagamit og AI pero makatabang pud siya usahay sa ako basta na ako kanang kailangan nga kanang kumbaga kanang dili maisabtan nga mga matters so dira lang pero usahay makaidungag pud siya sa kuag knowledge labihan na sa mga matters or mga sentence or words nga idili na ko siya kanang idili na ko siya idili ko kabalo mo unsa saya mo sabot so sa mga ay kanang itungod pod sa AI na improve ako ang English vocabulary. Thank you. Third question. Are you worried that AI will make you less able to think for yourself? Why or why not? If for me, dili ko makaingon nga makales siya sa ako o kanang ay makales siya sa ako or makaana ko nga nag-isalig na ko sa AI kay one times nga mo gamit kog AI kay kumbaga kumbaga mas ma-improve pagod ako ang knowledge mas napo ko'y masabtan kumbaga kung unsa akong gi-search sa AI kung unsa ako ang nahibaluan para sa anak ko tayo mag-search ko human wala ko nakabalo nga word gi-search na ko siya so dito nga time kumbaga na idungagan ang ako ang knowledge so idili ko makaingon nga ang AI kumbaga nakapabugo sa ako kay instead nga makapaibugo siya nag-improve siya sa ako ang knowledge. Last question. Do you think AI will give you an unfair advantage or disadvantage in the classroom? Why or why not? Para sa ko wala siya nakahatag sa ko disadvantage sa ko ang e-learning kay kanang makatabang pud siya basta na ko'y kailangan o ganang ay kumbaga dili siya kanang kumbaga wala ko kanang tungod sa AI wala ko nagsalig sa iya hagod kumbaga gihimo lang nako siyang kumbaga last i-choice good kung wala na jud ko'y maduulan so dili ko makaingon nga nagsalig jud ko sa iya.
Again, Thank you, I am ma'am. Daisy Rizabel Okay. and your reporter for today's news. Again, Not everyone shares this enthusiasm. Some teachers experience concerns about the potential for over-reliance on technology and the loss of human elements in education. There are also worries about equity. Access to these technologies isn't equal for all students. This is Bite Size Buzz Delivering in Action.